अकूड़ा खटक नौशहरा के मदरसा हकानिया में खुदकुश धमाके से मौलाना समीउल हक मरहूम के साहिबजादे और मदरसा हकानिया के नायब मोहतरम मौलाना हामिदुल हक समेत 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। कई जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि धमाका नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मस्जिद के मरकजी हॉल में हुआ। धमाका खुदकुश था जबकि इसका हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। धमाके के बाद नौशहरा और पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अकोड़ा खटक नौशहरा में ये वाक़या पेश आया है जो कि खुदकुश धमाके का बताया जा रहा है। हकानिया में जो कि मदरसे का नाम है, खुदकुश धमाके से मौलाना समीउल हक मरहूम के साहिबजादे और मदरसा हकानिया के नायब मोहतरम मौलाना हामिदुल हक समेत 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे डॉन न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात अब तक सामने आई हैं? जी, दारुल उलूम हकानिया जो कि नौशहरा से ज़रा आगे अकोड़ा हटक में वाक़या है और ये जो है दुनिया भर में मशहूर मदरसा था। वहाँ पर जुम्मे की नमाज हो रही थी कि जो है हमला हो गया। हमले के हवाले से IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि ये हमला जो था वो खुदकश था और टारगेटेड था। इस हमले में अब तक जो है तकरीबन 3 अफराद की शहादत की जो है वो तस्दीक हो गई है। इसके साथ 20 से ज़ायद जो नमाजी थे वो इस धमाके में जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जो है वो अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। और ये जो है ज़राए का ये भी कहना है कि जो टारगेट थे इस मदरसे के मोहतमिम और जमीयतुल उलमाए इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक साहब, तो वो भी इस खुदकश धमाके में शहीद हो गए हैं। और इस वक्त जो है इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को घेरे में ले रखा है और जो है सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। धमाके की नौइयत के बारे में इतना अभी तक पता चला है कि धमाका खुदकुश था, ताहम इसमें बारूद कितना इस्तेमाल किया गया तो इसके लिए जो है तहकीकात की जा रही है। इस वक्त जो नौशहरा के 3 हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज है और इसके साथ साथ पेशावर के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है क्योंकि वक्त जो था वो नमाज जुम्मा का वक्त था और जो है खुदकश हमलावर ने हाल में जाकर जो है अपने आप को ब्लास्ट किया हुआ है, तो जो है हलाकतों में और जख्मियों में इजाफे का खदशा है। अच्छा, ये बताइएगा अली अकबर, पुलिस हुकाम से किसी किस्म की राब्ता करने की कोशिश नहीं की गई? उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया हो? जी, उनके जानिब से मौक़िफ़ अब तक यही आया है कि ये जो हमला था ये खुदकश था और टारगेटेड था और इस हमले का टारगेट जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह जो कि मौलाना हामिदुल हक थे वो थे। पुलिस ने उनकी शहादत की खबर जो है वो कन्फर्म नहीं की है, ताहम हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो उनकी शहादत इस धमाके के अंदर हो गई है। जिस जमात ने ये खुदकुश हमला करवाया है अली अकबर, क्या उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अब तक कबूल नहीं की है? यही एक वजह है कि इसे अब तक किसी किस्म की तस्दीक नहीं की जा रही है इस वाक़े की? देखिए, जो हमारे यहाँ नॉर्मली जो खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस तंजीमें हैं जो कि कलअदम TTP है, इसी तरह 1-2 और तंजीमें है, इसके साथ साथ जो अफगान तालिबान है तो उनका तो ये इसी हकानिया मदरसे से एक निस्बत रहा है और उनके लिए ये जो मदरसा है काबिल एहतराम है क्योंकि ज़्यादातर जो कलअदम तंजीमों में या अफगान तालिबान में लोग हैं तो वो मदरसा दारुल उलूम हकानिया से पढ़े हुए हैं और जो हामिदुल हक साहब के वालिद साहब थे मौलाना समीउल हक, तो वो इन तंजीमों के उस्ताद रहे हैं। तो अब तक तो लोकल तंजीमों का इसमें कोई अमल दखल नजर नहीं आ रहा, ताहम जो बैन अल-अक़वामी कलअदम तंजीमें है तो उससे इसके ताने बाने मिलते हैं, ताहम अभी तक कोई जो है इसकी जिम्मेदारी सामने नहीं आई है। अच्छा, ये बताइएगा जख्मियों को किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और कितना वक्त लगा उनकी मुंतकली में? जी, अकोड़ा हटक जो है वो चंद किलोमीटर के फासले पर है नौशहरा के एंड से, तो वहाँ पर
جو ہے CMH وہاں پر بھی زخمیوں کو منتقل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ قاضی میڈیکل کمپلیکس جو کہ نوشہرہ کا سب سے بڑا اسپتال ہے، تو وہاں پر بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور جو ہے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ سیریس نوعیت کے مریض جو زخمی ہے ان کو اسپتال کے علاج میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، تو ان کو یہاں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا علی اکبر، زخمیوں کا تخمینہ کیا لگایا جا رہا ہے؟ 10 سے زائد بھی، لیکن کتنے زخمی ہو سکتے ہیں اس واقعے میں؟ جی نماز جمعہ کا ٹائم تھا، دوسرا یہ کہ اس مدرسے کے اپنے طلبہ کی تعداد بھی جو ہے وہ سینکڑوں میں ہے، اور چونکہ کل رمضان یہ جو ہے رمضان کی آمد بھی ہے، تو اس حوالے سے آج نماز جمعہ میں کافی رش بتایا جاتا ہے، تو اب تک جو اطلاعات ہے وہ زخمیوں کی 20 سے جو ہے وہ زائد ہے، اور جو اس میں شہید ہوئے ہیں تو وہ 3 سے 4 لوگ اب ان کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کے میں مولانا حامد الحق بھی شامل ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا دیگر زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ جی جو ہے تشویشناک ہے، کیونکہ یہ جو حملہ ہے بالکل حال کے اندر ہوا ہے، یعنی جو خودکش حملہ آور ہے جو کہ ہمیں ویڈیوز میں بھی نظر آتا ہے، اور جو وہاں کے عینی شاہدین ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ حال کے اندر ہوا ہے، اور حال کے اندر جو ہے وہ نمازی موجود تھے، تو ظاہر ہے کہ اس کے جو ہے سیریس نوعیت کی زخمی اس میں زیادہ ہے، اور ان کو جو ہے وہ پشاور علاج کے لیے منتقل کیا جا رہا ہے۔ اچھا علی اکبر یہ بتائیے گا، پشاور جنہیں علاج کے لیے منتقل کیا جا رہا ہے ان کی منتقلی میں کتنا وقت لگے گا؟ جی یہ 1122 جو سروس ہے یہ نوشہرہ میں بھی اویلیبل ہے، اور دھماکے کے کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہاں پر 1122 کی کئی ایمبولینسز پہنچ چکی تھی، تو وہاں جو ہے بر وقت ان کو طبی امداد جو ہے وہ دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ نوشہرہ اور پشاور کا فاصلہ تقریباً جو ہے آدھے گھنٹے کا ہے، تو ان کو جو ہے علاج میں کچھ مریضوں کو زخمیوں کو منتقل بھی کیا جا چکا ہے، تو راستہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اس لیے کوئی خطرے والی بات اس میں نہیں ہے، بر وقت ان کو جو ہے طبی امداد دی گئی۔ اچھا علی اکبر یہ بتائیے گا کہ مسجد ذرائع نے کتنے نمازیوں کی موجودگی کی تصدیق کی ہے؟ جی اس حوالے سے جو ہے کوئی ایگزیکٹ فگر ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، لیکن جو ہم نے دارالعلوم حقانیہ جس طرح اس کی تاریخ ہے، یا جب ہم کبھی گئے اور وہاں پر جمعے کے نہیں عام نماز میں بھی وہاں پر سینکڑوں لوگ جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ہے بنیادی طور پر سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہے مدرسہ ہے پاکستان افغانستان اس کے اندر، اور یہاں جو ہے سینکڑوں طلبہ ہوتے ہیں اور جن کی رہائش بھی یہاں پہ ہوتی ہے، اور وہ یہاں پر پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے کے لوگ ہیں تو وہ بھی اس مدرسے کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، تو کافی زیادہ لوگ جمعے کے دن یہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا علی اکبر کہ جو بچے یہاں پر ٹھہرتے تھے، جن کی رہائش تھی یہاں پر، ان کے لیے آگے کیا اقدامات کیے جائیں گے، اس کا کچھ اندازہ لگایا جا رہا ہے؟ جی سوال ریپیٹ کیجئے گا۔ جی علی اکبر میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ جو بچے یہاں پر، جو طالب علم یہاں پر رہائش پہ تھے، ان کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ ان کی رہائش متاثر نہیں ہوگی اس سے؟ جی ذرا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی جب سے شروع ہوئی ہے، یعنی 2006 اور پھر آنورڈ دہشت گردی کی بڑی لہر کئی سالوں تک چلی ہے، تاہم اس مدرسے پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو کہ کلادن تنظیمیں یا دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی نسبت اس مدرسے سے ہوتا ہے۔ اس تنظیم میں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک عقیدت اس کے لیے رکھتے ہیں، اور پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے مدرسے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اور ٹارگٹ بھی جو مدرسے کے محتمم حامد الحق تھے، تو خودکش حملہ آور نے ان کو ٹارگٹ کیا، اور وہ ان کو جو ہے وہ شہید کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ تو اس طرح کا واقعہ ہم پہلے دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے حقانیہ پر حملہ ہو گیا ہے، تاہم آگے جو ہے یہ بڑا سیریس مسئلہ جو ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے، پولیس کے لیے، کہ اس مدرسے میں جو ہے وہ سینکڑوں طلبہ، سینکڑوں بچے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اس کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔
अच्छा, ये भी बताइएगा अली अकबर के IG पेशावर भी मौके पर पहुंच गए हैं? जी, DPO जो नौशहरा थे वो तो मौके पर पहुंच गए थे और अभी उनके निकलने की भी इतलात है IG खैबर पख्तूनख्वा पे। ताहम इस हवाले से अभी तक जो है हमें कोई इतला मौसूल नहीं हुई है कि वो मौके पर पहुंच गए या नहीं। बिल्कुल, अकोड़ा खटक नौशहरा के मदरसा हक्कानिया में खुदकुश धमाके से मौलाना समीउल हक मरहूम के साहिबजादे और मदरसा हक्कानिया के नायब मोहतमम मौलाना हामिदुल हक समेत 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि धमाका नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मस्जिद के मरकजी हॉल में हुआ। धमाका खुदकुश था जबकि इसका हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। धमाके के बाद नौशहरा और पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इसी बारे में तफसीलात हम जान रहे हैं। डॉन न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद हैं। अली अकबर, ये बताएगा कि किन किन जख्मियों को CMH मुंतकिल किया गया है और किन को अब पेशावर मुंतकिल किया जाएगा? अली अकबर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अकोड़ा खटक नौशहरा के मदरसा हक्कानिया में खुदकुश धमाके से मौलाना समीउल हक मरहूम के साहिबजादे और मदरसा हक्कानिया के नायब मोहतमम मौलाना हामिदुल हक समेत 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए।